In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. क्रिस्ततही मुच्या मगाच्या भुरग्यांनो आणि युवा जाणांनो, My dear youth and children in आयच्या Christ, दिसा देवाक आज आमी अर्घ दिवया वाकणी आणि दिनवासया. let's praise and thank the name of God. आयचो दीस तुमचो जावफ्रो कश्टाचो, Your day might be difficult कित्याक आज जायत्या भुरग्यांक तुमकां एग्जामी आसात, because a lot of children you have been having जायत्या exams. टेन्शनार आसात तुमी. You're in a lot of tension. आमी काल 7 to 8 मागण्या ती कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागला. Yesterday 7 to 8 in the prayer we specially prayed for you. कितल्या भुरग्यांनी म्हणटा ब्रदर एग्जामी आसा आमकां भिरांत दिसता आसा, कितें करचें म्हण कळीत ना. Many of them have said exams are coming, we are fearful, we don't know what to do. जायत्या भुरग्यांक ऑफलायन आसा, जायत्या भुरग्यांक ऑनलायन आसा तुमकां. Many of them have online as well as offline exams. जायत्या भुरग्यांक तुमकां शिकोवंक सारके क्लास मेळोना जावफ्रो. You might not have got the proper class to study, जाल्यार होण ना तुमच्या भितर आशा आसा शिकायचे म्हणून. but even though you have a desire within you to study, तीच आशा देव तुमकां आशीर्वादीत करूं दी. let that God bless you with that आनी desire तोच जेजू आज तुमकां राखून व्हरून दी आनी सांबाळून व्हरून दी. and let Him protect you and take care of you. तुमची काळजी भिरांत नापयस करून दी. Let Him remove your fear and anxiety. आयसाया चॅप्टर 65 वर्स 24 आज आमकां म्हणटा की देवाचें उतर. Isaiah chapter 65 verse 24 says, ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितालो. before they call I will answer. आज देवाचें उतर मध्ये ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितालो. The word of God says, before they call I will answer. तुम्ही उलो मारच्या आदीच देव तुमकां आज जाप दिता. Before you call, God will answer you कित्याक तुम्ही ताच्या सांगाता रावून आसात. because you are staying with Him. सदांच देवाचें उतर वाचून आसात. You are reading His word. कुटुंबा सांगाता येवकरेस्तांत मागण्यान तुम्ही भाग घेवन आसात. You are taking part in the family prayer, in the Eucharist and in many आज things. देवाचें उतर म्हणटा की तुम्ही उलो मारच्या आदी हांव जाप दिता. Word of God says, before they call I will answer. आज तुम्ही मागण्या करच्याच पयलेच देव तुमकां आन्सर दितालो. Before you pray, God will answer you. आज तुमच्या एक्झामचे सगळे भिरांत तो काढून उरतलो. He will remove your fears of your आज exam. तुम्ही हाताखालचे काम देव आशीर्वादित करतलो. He will bless your work. जावफ्रो खंयच्या कंपनीत खंयच्या जाग्यार खंय इंटरव्यू दिवंक वता कामाक आसा जावफ्रो देव तुमकां आज राखून व्हरतलो. Whatever position, whatever company that you are in, God will take care of you at ती that moment. उलोवन आसतनाच हांव आयकतालो. And while they are yet speaking, I will hear. तुम्ही कितें उलोवन आसतनाच आज मागणे करीचे आज व्हिडिओ पळयचे चिंता आसतनाच देव तुमचे मागणे आयकतालो. You're thinking of watching the video, God will hear your prayer. आज देव तुमच्या पक्षाक आसतलो. Today, God will be on your side. देवाचे उतार म्हणटा की पळया तोबीत बापय आपल्या पुता तोबी आसा बा आपूर बायन एक उतार सांगता. See, Tobit says to his son Tobias in a very nice way. तोबियास एक तरणाटो तुमच्या बरी जावन आसलो. Tobias was a young person like you आणि and me. तांच्या जिवितान कष्ट आयले, And he had difficulty in his बेजार life. आयली, अस्कत आयली. He has sadness and sorrow. तोबीत आपल्या पुता तोबियास बा आपूर बायन सांगता पळया. Tobit says to his son Tobias in a wonderful way. तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हूण भिया नाका. Tobit chapter 4 verse 21, do not be afraid, my son, because you have become poor. आमी दुबळी जाल्या म्हूण भिया नाका. Do not be afraid because you have become म्हज्या poor. भुरग्यानो तरणाट्यानो आज खंयची अस्कत काय कष्ट आमच्या जिवितान आयले भिवची गरज ना. Whatever difficulty, obstacles come, let us not be afraid. परतून म्हणटा की तूं देवाच्या भिरांतीन चलशी जाल्यार, If you fear God सर जिन्साच्या पातकांतून पयस रावशी जाल्यार and flee from every sin आणि सर्वेस्पर तुझ्या देवाक मानवंत ते तूं करशी जाल्यार, and do what is good in the sight of your Lord your आज God, देवाक मानवंत ते जिवीत आमी जियेता वय जाल्यार, if you live in the life according to what God has planned for जावफ्रो you, वायट पितुरांतावन वायट पातकांतावन खोट्या सक्तेच्या अधीन तावन आमी सुटका जोड घेवन नवे जिवीत आयिल्ले वय जाल्यार, if we have fled away from sin and trying to live a new life, पातकाच्या वाटेक आमी कांटाळले वय जाल्यार, if we have neglected the way of sin, तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली. you will have great wealth. तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली. You will have great wealth. आज देवाच्या नदरे मुखार आमी पवित्रपणान भाग्यवानपणान जियेल्ले वय जाल्यार, If we live in holiness in front of our त्या God, सुमेच्या नदर लावून रावली वय जाल्यार, if we have lived with Him, बापाय आपल्या पुता तोबियासाक म्हणटा की व्हड ग्रेस काय तुका मेळटली. the father Tobit says to his son, you will have great wealth. तोबियासाच्या जिवितान जसे बापायन सांगले तसेच व्हड ग्रेस काय तोबियासाच्या जिवितान ताका मेळ्ळीच. And whatever the father Tobit said, the same richness came to his son Tobias. म्हज्या मगाच्यान देव विश्वासी जावन आसा. God is तो faithful. आपल्या भुरग्यांक सोड घालचो ना. He won't leave us. आज ही व्हड ग्रेस काय देव तुमच्या हातान दितालो.
God will give you that great आज riches. खंयची ग्रेस काय विशयान आमकां गरज आसा. Today, what kind of wealth are we आमकां needing ग्रेस for? काय जाय जाणवायची. We need the wealth of wisdom. आमकां ग्रेस काय जाय पवित्र दैवी शक्तीन भरची पवित्रपणान जिवोवची. We need the great wealth from the Holy Spirit to live in holiness. आज आमकां जाय ग्रेस काय सगळं वाईट पाटकन त्या सुम्या संगात एक जावन रावचे. Today, we need great wealth to turn away from evil and live with Jesus. आज तोच सोमी आमच्या आदाराक आसतलो. Today, that Jesus is with our help. जाण एकल्या आमी दिमी घालया. Let us all kneel down. करिस्तान त्या जेजूक आमी स्वागत करया. Let us welcome या Jesus. वर्सा वरती ग्रेस काय देव तुमच्या जिवितांत घालतलो. This year, God will give you great wealth. गेलत्या वर्सा खंयची कामां जावना, या वर्सा सगळे देव तुमच्या खातीर तो करतलो. Whatever work that didn't happen last year, it will happen this year in God. वाईटांतून आमी नवे जिवितांत सुम्यात एक जावन रावया. Let us turn away from evil and live a new life with जाण Jesus. एकले दिमी घालया. Let us kneel down. आमचे हात जोडया. Let us join our आमची hands. तकली बघून भावार्थान ते जेजूक आराधन करया. Let us bow down our heads and कित्याक तो Spirit out of the एवकरिस्तान जिवंत हजर आसा. because He's alive in the Eucharist. येया आमी ताका नमस्कार करया. Come, let us bow down before Him. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. पळय आमच्या मोगाची एवकरिस्ताच्या उंड्याचेर तो सोमी आमच्या मध्ये हजर जाला. See, the Eucharistic Lord is among us. तो आमचो आसरो आणि आमचो भरवसो जावन आसा. He is our hope and our refuge. कोणेय सांडल्यार तो आज आमकां सांडचो ना आणि सोडचोय ना. If anyone leaves us, He won't leave us nor abandon सफानिया us. चॅप्टर 3 वर्स 17 म्हणटा सरस तुझो देव तुझ्या मध्ये आसा. Zephaniah 3:17 says, the Lord your God is जायत among दितलो you. झुजारी तो जावन आसा. He's a warrior who gives you गेलत्या victory. वर्सा तुझ्या जिवितांत जायत तुका लाभो ना जांफ्रो. Last year you didn't obtain victory. जांफ्रो जायते दुखा तुवें गळयले जांफ्रो. You had a lot of sadness तुझ्याच in you. मोगाचेर तुका सोड गेला जांफ्रो. Your very own people you loved have left तुका you. चीट केला जांफ्रो. They might have cheated you. गेलतो सगळे एग्जाम ती उणे मार्क्स घेतले जांफ्रो. Last year's exam you got less marks. तू बरयत आसतना तुझे हात कामतले जांफ्रो. While you were writing, your hands started to shake. मोती नाका जाल्ली चिन्ह येतली जांफ्रो. You had many impure thoughts. गेलत्या वर्सा जायते इंटरव्यू दिवन दिवन तू थकोन गेले जांफ्रो. You are tired on giving more interviews and interviews. फुडारान तू फडप जाले जांफ्रो. You are fed up with your future. जांफ्रो भायल्या वचून आशोन तू थकोन गेले जांफ्रो. You are desiring of going abroad, but you are fed up of it. आज देवाची उतरां म्हाका आनी तुका जाणकला म्हणटा सरस तुजो देव तुज्या मदें आसा. The Lord has said in Zephaniah 3:17, the Lord your God is in your midst. O warrior king. 2022 सरस तुजो देव तुज्या मदें आसा. 2022, the Lord your God is in your midst. आज जायते तलो झुजारी तो जावन आसा. He is a warrior who gives you आज victory. एग्जामीचे तू आसकत काय बघून आसाय गी. Are you feeling weakness in तुजो your तरी तू exam? जायते तलो झुजारी तो जावन आसा. The Lord your God is in your midst, a warrior. आज सगळ्या आमच्या जिवित जेजू मुखार उबारया. Let us surrender our life to the Lord. रिपीट करया सुम्या जेजू हांव तुजेर नदर लायता. Lord Jesus, I believe in you. आज तुजेरच म्हजी नदर लायता जेजू.
Today I look upon you, Jesus. एक्झाम विचार म्हाका भिरांत दिसता आसा जेजू. I feel fearful while I'm आज preparing एक हांव for चढता exam. म्हाका सुटकाला पळय जेजू. Today deliver me from this, O Lord. सुम्या जाणवायन म्हाका बोर सुम्या. Jesus, fill me with your हांव Holy चुकला Spirit. म्हाका बक्षी म्हज्या जेजू. I have made a mistake. Forgive आज me, तुझ्या Lord. आत्म्यान म्हाका बोर सुम्या. Fill me with your Spirit. हांव बरयतना तुजी सकत म्हजे देवून येवं दी जेजू. While I write, let me experience your सगळे power. कावजण इरारे बेजारे म्हजे दोन पयस कर जेजू. Remove all kind of weaknesses and danger. कित्याक सरेस्पो तुजो देव तुझ्या मदें आसा म्हणला आयज म्या. Because you have said the Lord your God is among तू you. जावन जय दितलो झुजारी सुम्या. You are a warrior who gives us victory, म्हाका Lord. जैतला पळय सुम्या. Grant us victory, म्हाका Lord. जैतला पळय सुम्या. Grant us victory, वायटांतर Lord. म्हाका जैतला पळय सुम्या. Grant me victory from वायट evil. सवयेंतर म्हाका जैतला पळय सुम्या. Grant me victory from evil खोट्या habits. सक्तेतर म्हाका सुटकाला पळय सुम्या. Grant me victory against evil सगळ्या powers. बंदपासून म्हाका सुटकाला पळय जेजू. Deliver me from all bondages, हालेलुया, Lord. हालेलुया, हालेलुया. सगळ्या तुझी दैवी सगळ्या देवाचे सगळ्या इवाताचे म्हणून लागले. सगळ्या वाईटातून सुटकाला पळय जेजू. तुझे भुरगे आज वाईटातून हर एक भुरग्या सुटकाला पळय जेजू. बरी भलाई देताना पळय जेजू. तुझ्या भुरग्यांवर जेजू. देवसऱ्या संकटातून सुटकाला पळय जेजू. एक्झामीत बरे मार्क्स ते घेऊन ये जेजू. आज ते कस करताय भिरांत कावजणी. ना पैस जाऊ दे जेजू. आज तुझ्या आत्म्यान भर जेजू. तुझ्या भुरग्यांवर शांतारा मारिया लग्नांतरा. फेरिया नमाश्रमांतरा मारिया लग्नांतरा. या सगळे दैवाचना पवित्र आत्म्याच्या दैवी संकल्पांतरा सुम्या. या तुझ्या जीवनात तुझ्या भुरग्यांच्या दैवात तुझ्या भुरग्यांची कामगिरी कर. तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या आत्म्यावर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. एवकरिस्तांतल्या जेजूची एक घडी दिश्ट कांचया. Let us look at the Eucharistic Lord. तो जैत दितलो जुजारी जावन आसा. He's a warrior who gives us म्हज्या victory. भुरग्यांनो आनी इवा जाणांनो, My dear youth and आज children, तुमकां जैत लाभतले. today you will obtain victory. पवार्थान मागून वसायचे दिसा. You must pray in faith. जफानिया 3:17 बोवापूर्वे रिपीट करून वसायचे दिसा. Repeat the word of God, Zephaniah 3:7. एक्झामी चोड तुमची सगळी पिरांत नापयस जातली. All your fears will go away. तुमचो देव तुमच्याच मध्ये आसतलो. Your God will be among you. तुमचो देव तुमच्याच मध्ये आसतलो. Your God will be among you. तो जेजू तुमच्या संगात आसास. That Jesus is with you. खंयच्याय रीती भिवची गरज ना. You have no need to fear of सगळे anything. आमचे तकले बागोवन त्या जेजूचे आशीर्वाद घेवया. Let us bow down before him and take his तुमचे blessings. हात तुम्ही जोडा. Join your hands. तुमचे हात तुम्ही जोडा. You join your hands. तुमच्या शिक्षकी विषयान खंयची राग दवर नाकात. Don't keep any anger against your teachers or professors. तुमच्या शिक्षकी विषयान खंयचो राग दवर नाकात. Don't keep anger against your teachers or कितेंय professors. तांणी सांगला तुमच्या बऱ्या खातीर सांगला. Whatever they have said it for your एक good. घडी तांच्या खातीर मागा. Pray for them. तुमच्या आवय बापाय खातीर राग दवर नाकात. Don't keep anger against your parents. आज बोगसणाचो स्पिरिट तुमचे ते वळून होती. Let your spirit of forgiveness flow from ताणी you. तुमकां जन्म दिला, वाडयला, तुमकां बऱ्या रितीन ताणी सांभाळला. They have given you birth and they have taken care of you. या बेसावांच्या पयले सगळे जेजूच्या ते सरेंडर करा. Before this blessing, surrender all of these things to हात the Lord. जोडया आनी ताची बेसाव आमी घेवया. Join hands and take the तसोच blessings from जेजू the Lord. तुमकां आशीर्वादीत करतलो. He will bless you.
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या इवाज जाणानो आयचो तुमचो जाणेकलोचो दीस बेसांवाचो जावं दी. Praise the Lord, my dear youth. Let today's day of yours be blessed. वर्साचो तिसरो दीस जावन आसा. It is the third day of the year. हे वर्स आशीर्वादांनी तो जेजू तुमकां भरोवन दी. This year, let him fill him with your blessing. खंय तुमी वेता ती तुमचो देव तुमच्या मदें आसा. Wherever you go, the Lord is with you. तसो तुमकां राखता आनी सांबाळटा. He will take care of you and protect you. एका तुमच्या फ्रेंड्साक हे लिंक दिया Share this link to your friends आनी सांगा आयची बेसांवां तूं अनुभव करून घे. and tell them you will experience these blessings. एका तुज्या फ्रेंड्स लिंक दिता म्हण एकल्याक तूं जेजूक दिता म्हण अर्थ. Share this one link to one of your friends. It means you share Jesus with आयचो one. तुमचो होमवर्क जावन आसा जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 बहुत बऱ्या रितीन तुमी बाय हार्ट करूंक जाय. Today's homework is Zephaniah 3:17. Nicely you by heart this जाण word. एकल्याक तरी मागता आमेन. Every one of you all will pray Amen.